Mehmet Ali, tüm gecelerden çık. Duyurdan da var. Burada da teyzem de demiş. Ne de böyle? Evet. Vallahi nasıl açacak? Çay yiyeyim sana. همه چیزش یه طرف نونوایی سر و کله زدن با مشتری یه طرف دیگه واقعا یعنی پدر سلام
जल्दी साथ थे ना प्रोग्राम खाने को चाहते ओ यार मैं ज्यादा वैसा मशीन के शिकवा में सारा मुझे पता नहीं था बन्नी जल्दी बना रहा है क्यों बदल रहा है नाम से हेडफोन ले लो ये के देखिए अब यार बजा बना ले Pero acá se me duerme. Ala, es que no va a llegar. Sige. Listo, tata, no? Ito ba kasi ako kasi na si nasa nila. Ito yung siya milis. Kaya sa kaya kamo kasi. Mas pag niyo, mas sige na. Oh, hindi na yan. Yung bilis para ko na. Ano yan ki? Ala sa job eh. Mehmetçe. Ama şöyle yapıyor. Ulan bir şey istersen ne? İçeri düştü. Bir şey istersen ne? Ama gelmedi. ऐसे कि 2 साथ हो जाओ